अस्सलाम वालेकुम जी। मॉर्निंग विथ अज़रा ख़ान में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। सभु कीअं आहियो? ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव। ऐं जुमो मुबारक सभिनी खे। मुबारक ॾींहुं आहे अॼु जुमे जो, ऐं जुमे जे हवाले सां अॼु पूरो प्रोग्राम थींदो। तव्हांखे जीअं ख़बर बि आहे हाणे त असां जुमे जो जेको पूरो प्रोग्राम कंदा आहियूं उहो कोशिशि कंदा आहियूं त जुमे जे हवाले सां असांखे उहे सभु शयूं ख़बर पइजी सघनि त जुमे ते कहिड़ी कहिड़ी इबादत कजे, कहिड़ा दुरूद वधीक पढ़ण सां सवाबु मिले थो। असां वटि मुख़्तलिफ़ आलिम हूंदा आहिनि त असां उन्हनि खां पुछंदा रहंदा बि आहियूं। अॼु बि खोड़ सारा नात ख़्वान बि गॾु हूंदा, आलिम साहब बि गॾु हूंदो। उन्हनि सां अञा मज़ीद जेका अॻिले जुमे ते कुझु सुवाल रहिजी विया त उहे हिन जुमे ते कंप्लीट करे वठंदासीं। ऐं जेको आहे सो बहरहाल बरकत वारो ॾींहुं आहे जुमे जो, ऐं थोरी देरि खां पोइ अॼुकल्ह सभु को जुमे जी निमाज़ जी तयारी कंदो। ऐं हर घर में हिकु रौनक हूंदी आहे जुमे ते, उहे बि हर घर में रौनक थींदी आहे। हिकिड़ो नेचुरल ई बि आहे त जुमो असांखे उहे बि मुस्लमाननि जे लाइ ईद जीअं बि लिखियो वेंदो आहे। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे। ऐं जीअं तव्हां ख़बर आहे हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम लाइ असां स्पॉन्सर कयो आहे GFS बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स वारनि। उन्हनि जी वॾी महिरबानी आहे GFS बिल्डर्स वारनि जी। ऐं उन खां अलावा ही जेका हिननि ऑफर ॾिनी आहे GFS बिल्डर्स जे तरफ़ां 80 ऐं 120 गज़ जा रिहाइशी प्लॉट्स आहिनि, घर आहे जेको आसान किस्तुनि ते महाना आसान किस्तुनि ते तव्हांखे मिली सघे थो। त छो न असां हिन सुठे मौक़े मां फ़ाइदो वठूं। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4 में हिननि जो ही जेको आहे प्रोजेक्ट आहे। आसाना महान एक साथ पर अपना घर हासिल करे और कोई कौन नहीं चाहता कि अपना घर हो। सो कराची जहिड़े शहर में अगरि असांखे आसान किस्तुनि ते पंहिंजो घर मिली थो वञे त इन खां वधीक असांखे छा खपे। सो ॿियो हिननि जेका सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि उन में मस्जिद बि आहे, स्कूल बि आहे, पार्क आहे, हॉस्पिटल आहे, गेट कम्यूनिटी आहे। हमेशह अच्छा जिते असां रहाइशी पज़ीर इलाइक़ा हूंदा आहिनि उते सभ खां मस्ट जेकी ज़रूरतूं हूंदियूं आहिनि उहे हिननि ॾेई छॾियूं आहिनि। उन में हॉस्पिटल बि आहे, स्कूल बि आहे, मस्जिद बि आहे। सो बहरहाल उन खां अलावा जेको आहे असां हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम लाइ स्पॉन्सर कयो आहे डालडा कुकिंग ऑयल। ऐं डालडा वारनि जी बि वॾी महिरबानी आहे। ऐं तव्हां ख़बर आहे त जहां ममता वहां डालडा। ऐं हमेशह असां इहो टाइटल ॿुधंदा ईंदा आहियूं जॾहिं खां पैदा थिया आहियूं त डालडा कुकिंग ऑयल हुजे या डालडा घी हुजे असांजे घरनि में यूज़ थींदो आहे। ऐं हर घर जी ज़रूरत हूंदी आहे, हर माउ जी ज़रूरत हूंदी आहे डालडा कुकिंग ऑयल या वरी डालडा घी। सो मयार ते डिपेंड करे थो त एतिरे सालनि खां अगरि कंपनी हलंदी पई अचे त मतिलबु मयारी आहे। सो इन्हनि ॿिन्हिनि जी वॾी महिरबानी आहे असां हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम लाइ स्पॉन्सर करण जी। उमेद कयूं था त ईअं ई कंदा रहंदा। ऐं जेको आहे ब्रेक ते वञण खां पहिरीं असां लाजो भाउ खां जेको आहे कुझु ॿुधंदासीं। सो लाजो, पहले तो आपको सलाम करते हैं, कैसे आप? ठीक ठाक। तो हम लाजो भाई से जो कुछ सुनेंगे उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक जो टाइम थे तो ब्रेक तलना से ब्रेक खां पोइ वरी करें। वेलकम बैक जी। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे जुमो मुबारक। जीअं त ऐं ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांखे ॿुधायो त असां वटि ब्रेक खां पोइ मोटींदासीं त असां वटि महिमान गॾु हूंदा, नात ख़ान गॾु हूंदो, असां सां अलामा साहब गॾु हूंदा। त असां उन्हनि सभ खां पहिरियां असां वेलकम कंदासीं पंहिंजे महिमाननि खे। सो असां सभ खां पहिरियां वेलकम कंदासीं अलामा ज़हीर साहब असां सां गॾु आहिनि। सो उन्हनि खे वेलकम कयूं था। ज़हीर अहमद साहब कीअं आहियो? ठीकु आहियो? वरी महिरबानी तव्हां आयो। उन खां पोइ जेके असां सां नात ख़्वान आहिनि जेके असांखे नाते रसूल ॿुधाईंदा उन्हनि में मोहम्मद हुज़ैफ़ा असां सां गॾु आहे, उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। उन खां पोइ जेको आहे महविश किरन असां सां गॾु आहे ऐं मुस्कान तनवीर असां सां गॾु। आपको बि हम वेलकम करते हैं। ऐं सभ खां पहिरियां जेको आहे असां अलामा साहब सां पंहिंजे गुफ़्तगू जो आगाज़ कंदासीं छो जो रजब महीनो बि आहे ऐं रजब जो ही पहिरियों जुमो बि आहे मुंहिंजे ख़्याल में। त रजब महीनो बि बरकत वारो महीनो आहे ऐं पहिरियों जुमो बि आहे। त उन हवाले सां असांखे कुझु ॿुधाइजो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभ खां पहिरां शुक्रगुज़ार आहियूं ॿीहर लाइव मॉर्निंग शो जे अंदरि
ही जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे, हिन में असांखे वरी क़ुरान और हदीस जी रोशनी में माण्हुनि जी इस्लाह लाइ जमा थियण जी कोशिशि थी कई आहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभ जे लाइ ज़रिया निजात ठाहे। रजब जो पहिरों अशरो आहे ऐं पहिरों ई जुमो आहे। हिन माह मुबारक जी वॾी फ़ज़ीलत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयानु फ़रमाई आहे। हिन महीने में रोज़नि जी बि वॾी फ़ज़ीलत आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमाइनि था त शहर रमज़ान खां पहिरां जे रोज़नि जी फ़ज़ीलत के ॿिए महीने में आहे त हू रजब जो महीनो आहे। हिन महीने में घटि माण्हू हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमायो 3 रोज़ा ज़रूरु रखे। 3 रोज़नि जी वॾी फ़ज़ीलत आहे हिन महीने में। ऐं हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि आहे, हिन महीने खां पोइ शाबान आहे, पोइ रमज़ान आहे। रमज़ान जे रोज़नि जे लाइ आदत बि बीह वेंदी, हुन खां पोइ फ़ज़ीलत बि अची वेंदी। ऐं हिन महीने में ॿी फ़ज़ीलत मौलाए काइनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जी विलादत जो मुबारक महीनो आहे। 13 रजब ते पंहिंजी विलादत आहे। हुन हवाले सां ऐं जुमे जो ॾींहुं आहे। माण्हू जीअं महीने में 4 जुमा त हूंदा आहिनि, हिननि जी निस्बत सां 4 रोज़ा रखे छॾे। 3 रोज़ा घटि मां घटि रखणु घुरिजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रजब जो महीनो आहे, पोइ रमज़ान अचणु वारो आहे। हिन जी कोशिशि ऐं हिन जी ताक़ीद जे हवाले सां फ़रमायो इन में माण्हू इबादत जी कोशिशि करे ताकी अॻे अचण वारे महीने में इबादत में तव्हांखे तकलीफ़ न हुजे, परेशानी न हुजे, माहौल ठही वञे, इन जे करे। अच्छा, जीअं तव्हां रोज़नि जी ॻाल्हि कई आहे त रोज़ा सिर्फ़ु असां हर जुमे जो रोज़ो रखी सघूं था या असां कंहिं बि 3 ॾींहंनि खे सिलेक्ट करे रोज़ा रखूं? हा, हिन में तरतीब कोई ॿुधाई न आहे त माना लाॻी त 3 रखो, जीअं तव्हांखे वणे 3 रोज़ा रखो। 3 मतिलबु महीने पूरे में रखणा आहिनि। जी। अच्छा, जेको आहे रोज़े जे हवाले सां हिकिड़ो ॿियो बि सुवालु आहे मुंहिंजो त जीअं तव्हां चओ त 4 जुमा था अचनि त महीने में, त जेकॾहिं केरु हर जुमे ते रोज़ो रखणु चाहे त उनजा मुंहिंजे ख़्याल में 4 थी वेंदा, पर तव्हां चओ था सिर्फ़ु 3 जेके आहिनि उहे लाज़िम आहिनि, त उन्हनि जी का ख़ासि इबादत बि आहे? 3 रोज़ा लाज़िम जे हवाले सां जेको माण्हू न रखंदो गुनाहगार न थींदो। हिन जी फ़ज़ीलत बयानु कई आहे त 3 रोज़ा फ़ज़ीलत वारा आहिनि। हिन महीने में 3 रोज़ा माण्हू लाज़िमन रखे। जेको न रखंदो को गुनाहगार न थींदो। ही फ़र्ज़ु न आहे, फ़र्ज़ु शइ ॿी आहे। त हिन में रोज़ो रखी जीअं माण्हू इबादत कंदो आहे, अमूमन क़ुरान पढ़े थो, हुन खां पोइ ॿियो ज़िक्र अज़कार करे थो, इहो ई करिणो जेको रोज़े में आम ॾींहं में कंदा आहिनि माण्हू। अच्छा, अलम साहब, तव्हांखां दुआए हाजात जे बारे में थोरो पुछंदसि। जेको दुआए हाजात आहे त हाजात जॾहिं बि असां को लफ़्ज़ ॿुधंदा आहियूं त उन मां इहो मुराद असांजे ज़हननि में ईंदो आहे त हाजात का हूंदी असांजी त उन जे लाइ उहा दुआ पढ़िजे। वाक़ई मख़सूस के हाजात खे नज़र में रखी दुआए हाजात पढ़बी आहे या असां ईअं बि पढ़ी सघूं था? ख़ासि उन जो मक़सदु कहिड़ो आहे पढ़ण जो? हाजात जे लाइ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमायो त तव्हां हाजात जे लाइ बहितरीनु अमल इहा त 2 रकात नमाज़ नफ़िल अदा कयो। हुनखे ज़हन में रखी असां हिन कम जे लाइ जेको बि नेक कमु हुजे पंहिंजो हुन जे हवाले सां 2 रकात नमाज़ नफ़िल अदा करे हुन खां पोइ दुआ घुरियो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिन जी हाजत पूरी करे वठंदो। बाक़ी मख़सूस उलमा इकराम हिकिड़ी दुआ अरबी में हाजात जे मुतलिक़ लिखी आहे। हू आहे बि थोरी वॾी, माण्हुनि खे न बि ईंदी आहे, पर हू अरबी में आहे। जेको माण्हू पंहिंजी हर ॿोली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाणे थो, जेको पंहिंजी ज़ुबान में कंदो हू उहा बि पूरी थींदी। बहरहाल फ़ज़ीलत इहा आहे त जेकी बि हाजात हुजे या कमु शुरू करिणो हुजे हुन जे लाइ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सुन्नत अमल बि आहे त 2 रकात नमाज़ नफ़िल अदा। ऐं तव्हां का मुसलसल का बि दुआ घुरो था ऐं मुसलसल घुरो था इलाही टाइम खां 4, 5, 8 साल गुज़री चुका आहिनि, पर अञा ताईं उहा क़बूल नथी पवे। ज़ाहिर ॻाल्हि, ॿुधण वारो त अलाह पाक आहे, उहो त ॿुधे अथो, पर क़बूल जेका दुआ तव्हांजी फ़ौरन थी वेंदी आहे, त जेकॾहिं उहा नथी थिए त उन जे लाइ माण्हू छा करे? सबर करे या दुआ जे मुतालिक़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो आहे त दुआ जा 3 हिसा हूंदा आहिनि। नंबर 1 त दुआ तव्हां जॾहिं घुरंदव त फ़ौरन क़बूल थी वेंदी। सही। क़बूल न थी आहे त हुन जे बदिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ॿी शइ तव्हांखे ॾींदो हुन खां वधीक। सही। टियों इहो आहे त तव्हांजी दुआ खे बचाए रखे छॾंदासीं। जॾहिं क़यामत जे ॾींहुं तव्हांजो हिसाब किताब हूंदो उन में तव्हांजो उहो जेको दुआ घुरियो पिया हू शइ तव्हांखे पेश कई वेंदी ऐं तव्हां इहो इरादो कंदव त तजस्सुस कंदव, काश मुंहिंजी का बि दुआ दुनिया में पूरी न थी हुजे, सॼी हितियूं पई हुजनि। यानी वॾी फ़ज़ीलत आहे, वॾी फ़ज़ीलत आहे, बिल्कुलु। सो हाणे असां नाते रसूल ॿुधंदासीं महविश किरण खां। जी।
پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے لگاؤ رل کے لگاؤ او نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان پہ تولا علی مولا علی مولا، ایک عام بالے ایک خاص بالے، ایک عام بالے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے زہرا دلالے، جڑا خاص بالے سیدہ دلالے، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا، او کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زہرا شوہر پیران پیرے، سیداد شوہر پیران پیرے، میں کی دسیوا کنا امیرے، میں کی دسیوا کنا امیرے، تہ تو سرا تو عرش اولا تی، تہ تو سرا تو عرش اولا تی، سارے دسارا سارے دسارا او رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، کعبے دگو ہے کعبے دے اندر، کعبے دگو ہے کعبے دے اندر، آیا بڑھا کے دیوار نو در، آیا بڑھا کے دیوار نو در، تیرا رجب دا ہے یاد منظر، تیرا رجب دا ہے یاد منظر، کعبے چ پہلا کعبے چ پہلا سجدہ علی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان پہ تولا علی مولا علی مولا، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ऐं हाणे असां जेको आहे नाते रसूल ॿुधंदासीं मुस्कान खां। जी मुस्कान। सुकून पाया है बेकसी ने
سکون پایا میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں سکون پایا حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں بہار خلد بری ملی تو بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں سکون پایا کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں سکون پایا
माशाल्लाह माशाल्लाह जेको हाणे वरी असां नाते रसूल ॿुधंदासीं मोहम्मद हुज़ैफ़ा खां. चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मदीने के खेत खुदा तुझको राखे, मदीने के खेत खुदा तुझको राखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले. सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. ऐं हाणे ब्रेक जो बि टाइम थियो त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं. धरती जो सुबह, धरती जो सुबह, धरती जो सुबह. वेलकम बैक. हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में. जुमे जी ट्रांसमिशन हूंदी आहे न, जुमे जो प्रोग्राम हूंदो आहे त हिकिड़ो माहौल ई ॿियो हूंदो आहे सेट ते न. सो अलामा साहिब असां सां गॾु आहिनि ऐं रजब महीने जे हवाले सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई जुमे जे हवाले सां. त जीअं जुमे जे हवाले सां इहो पुछंदसि त हूअं त इबादत ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां ते फ़र्ज़ु आहे, 5 नमाज़ूं बि फ़र्ज़ु आहिनि, हर मुस्लमान ते इबादत फ़र्ज़ु आहे, पर ख़ासि तौर ते असांखे जुमे ते अहिड़ो छा करणु खपे जंहिंसां जेका असांजी कमी पेशी कोताहियूं हूंदियूं आहिनि उहे बि असां जूं जेके आहिनि उन में पूरियूं थी वञनि. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जुमे में असल में हाणे असां वटि हिकिड़ी वॾी कमज़ोरी इहा आहे त माण्हू जेका ॿिया ॾींहं
छंछरु आहे आचर आहे सूमरु आहे, हिन ॾींहं में माण्हू घणो टाइम कढे इबादत जे लाइ नथो वञी सघे, जुमे जे ॾींहुं ख़ासि करे इहतमाम कंदो आहे। हाणे इहतमाम बि असांजो घटि आहे त असां ॾिसंदा आहियूं त नमाज़ जुमे जी 2 बजे आहे, पोइ असां तयारी बि पंहिंजी हुन हिसाब सां कंदा आहियूं त बसि असां जॾहिं नमाज़ माण्हू बीहे त असां जमात में शामिलु थियूं ऐं जीअं सलाम थिए त पोइ मोटी अचूं। पोइ हीअ जुमे जी फज़ीलत बि माण्हू नथो पाई सघे ऐं जेकियूं बरकतूं आहिनि उहो बि नथो पाई सघे। हिन जे लाइ ख़ासि इहतमाम आहे त जुमे जो जॾहिं माना वक़्तु अज़ान पहिरीं अज़ान थी वेंदी आहे घणो करे 12 बजे 12:40 ते या 1 धारे, हुन खां पोइ हू पंहिंजो कोशिशि करे मस्जिद हलियो वञे। सही फरमाइनि था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस मुबारक आहे त जॾहिं जुमे जी तयारी करे माण्हू घरां निकिरंदो आहे त हुनखे क़दम क़दम ते नेकी मिलंदी आहे। ऐं फ़रिश्तनि जूं अलाह रब्बुल इज़्ज़त ड्यूटियूं लॻायूं आहिनि त तव्हां जेको माण्हू मस्जिद में दाख़िल थिए उन्हनि जा नाला लिखंदा वञो। हाणे जेको माण्हू ईंदो ई जमात जे टाइम, ही फज़ीलत आहे ख़ुतबो जेको आहे हुन खां अॻु में, ही ख़ुतबे खां पोइ जेको आयो ही फज़ीलत न पाई सघंदो, ॿी सवाबु मिलंदो, ॿी फज़ीलत पाईंदो। त हाणे असांजो मयार ई हुआ त असां मस्जिद उन टाइम भरंदासीं जॾहिं जमात जो टाइम थींदो। हीअ वॾी कोताही आहे असांजे मामलात में। त असांजी अपील त इहा आहे त माण्हू 7 ॾींहं 5 वक़्ता नमाज़ में बि कोताही करे थो। जुमे जे ॾींहुं इहतमाम करे थो त कलाक अॻु में इहतमाम करे, इहा बरकतूं पाए। छा आहे हिन जे करे सॼे हफ़्ते जी जेका असांजा गुनाह आहिनि अलाह रब्बुल इज़्ज़त उहा बि मां ऐं फ़रिश्ता जंहिंजा नाला लिखंदा आहिनि पोइ अलाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ़स्सिरीन फरमाइनि था त जॾहिं जुमो थींदो आहे हुन खां पोइ फ़रिश्तनि खे गवाह करे अलाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए थो त हाणे तव्हां गवाह थियो जंहिंजा नाला तव्हां लिखिया आहिनि ही सभिनी खे माफ़ करे छॾियो। सुभान अल्लाह, एॾी वॾी फज़ीलत आहे सिर्फ़ु अॻु में अचण जी। त माण्हू असां वटि उन टाइम ईंदा नमाज़ जे टाइम ते ही फज़ीलत असांखां मिस्टेक थी वेंदी आहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असांखे मतिलबु तव्हां इहो चओ पिया त मतिलबु जेको ख़ुतबो हूंदो आहे जी पहिरियों उन खां अॻु में अञा अचणु खपे शरीक थियनि त माना इरादो जेको आहे। अच्छा, इरादे जे हवाले सां पुछंदासीं, असां कॾहिं कोई इरादो कंदा आहियूं जीअं हाणे इंसान आहे गुनाह त हर वक़्तु करे थो पियो, पर सवाब जो को इरादो असां कंदा आहियूं त यार मां सुभाणे खां नमाज़ शुरू कंदसि या सुभाणे खां मां क़ुर पाक पढ़ंदसि या थोरी देरि खां पोइ मां उथी क़ुर पाक पढ़ण वारी आहियां, या त इरादे जो केतिरो सवाब आहे सिर्फ़ु इरादो करण जो? ही इरादे जी जेकी फज़ीलत आहे सिर्फ़ु हिन उम्मत खे अता कई वई आहे। असांखां पहिरां 1,24,000 पैगम्बर आया, हुननि जूं क़ौमूं आयूं, कंहिं क़ौम खे इहा फज़ीलत न मिली आहे इरादे जी जेकी इन हुज़ूर जी उम्मत खे असांजे नबी जी उम्मत खे मिली। इरादो ई हाणे जॾहिं माण्हू को बुराई जो इरादो कंदो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तनि खे हुकुम ॾिए थो जेसि ताईं ही बुराई करे न तव्हां लिखिजो न, शायदि टरी वञे। ऐं फरमायो त जॾहिं ही नेकी जो इरादो करे तव्हां लिखी छॾियो, करे या न करे, माना नेकी जो इरादो ई असांजो लिखत में अची वियो। इन करे असांजी हिन उम्मत खे एॾी फज़ीलत आहे त माण्हू इन करे चवनि था त तव्हां इरादो त कयो नेक कम आहे। हाणे नमाज़ पढ़ण वञूं था, नथा वञी सघूं त इरादो त कयूं, उथूं, पोइ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोशिश असांखे अता करे तौफ़ीक़ ॾिए त माण्हू ही इरादे जी वॾी फज़ीलत आहे। तव्हां वॾी सुठी ॻाल्हि कई आहे हिन में। अच्छा, जेको असां सजदो ॾींदा आहियूं, सजदे में केरु 3 दफ़ा सुभाणे रब्बिल आला पढ़ंदो आहे, केरु 5 दफ़ा, केरु 7 दफ़ा, पर हूअं असांखे चयो वेंदो आहे त जेतिरो थी सघे सजदो लंबो कयो। त पोइ लंबे में मुराद असां सजदे में दुआ कयूं पंहिंजे लाइ, या जेको असांखे घुरणो आहे असां उन मां घुरूं, सजदे खे लंबो कीअं कजे? सजदो जेको नमाज़ जे जीअं फ़र्ज़ नमाज़ में या सुन्नत में नवाफ़िल में असां सजदो अदा कंदा आहियूं, हुन में त असां दुआ नथा घुरी सघूं, हुन में जेकी तस्बीहात आहे इहा ई पढ़णी आहे। बाक़ी जेकी आहे त तव्हां नमाज़ खां फ़ारिग़ थी पोइ सजदो कयो, सलाम वराए करे फ़ारिग़ थी जीअं ई असां दुआ कंदा आहियूं, ही दुआ तव्हां न कयो, तव्हां सजदे में वञी। हा, सजदे में हाणे मुफ़स्सिरीन फरमाइनि था उलमा इकराम त क़ुरान पढ़णु मना आहे सजदे में। अच्छा जी, क़ुरान जी तिलावत करण सजदे में मना आहे। बाक़ी तव्हां सजदे में वञी जेकी दुआ ईअं घुरो था उहो सॼी दुआऊं हुते घुरियो। अच्छा, पर जीअं तव्हां चओ था त असां सलाम वराए बसि कंदा आहियूं त उन खां पोइ असां सजदो कयूं, पर किथे इहो बि चयो वेंदो आहे त जॾहिं असां नमाज़ में हूंदा आहियूं त असां जेसि ताईं सलाम नथा फेरियूं तेसि ताईं असां डायरेक्ट अल्लाह साईं सां मतिलबु उनजे साम्हूं हूंदा आहियूं, त असां जॾहिं सलाम फेरींदा आहियूं त पोइ असांजो कनेक्शन जेको आहे उहो मतिलबु हिकिड़े तरह जो हिकिड़ो मिसाल थी आहे त कटिजी वेंदो आहे, त वरी तव्हां पोइ चओ था सजदो ॾियो। जी, असल में
ही अक़ीमु सलात व आतु ज़कात जी तफ़सीर में इमाम सयूती फरमाइनि था त जॾहिं माण्हू नमाज़ जे लाइ ईंदो आहे न, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्ते खे हुक्म ॾींदो आहे त हिन जा जेका बि जिस्म जा गुनाह आहिनि हुन खे लाहे पासे रखियो, छो ही मुंहिंजे बारगाह में बीहे थो। पोइ जॾहिं हू नमाज़ पढ़ंदो आहे गुनाह हुन जा लथल ॿिए पासे पिया आहिनि, जॾहिं नमाज़ खां फ़ारिग़ थींदो आहे ऐं दुआ न घुरंदो आहे त पोइ ही बि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खे वॾी नापसंदीदा इल्मु आहे कि माने इबादत कई आहे। हाणे दुआ हुज़ूर फरमाइनि था त इबादत जो मग़ज़ आहे। त जॾहिं हू फ़ारिग़ थींदो आहे पोइ फ़रिश्तो रब सां कलाम कंदो आहे त हाणे ही इबादत खां फ़ारिग़ थी वियो आहे, हाणे हिन जा गुनाह वरी हिन जे मथे रखियूं त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी ज़ात वॾी गफ़ूर रही फरमाइनि था त ही पाक थी मुंहिंजी बारगाह में बीठो, हाणे पाक ई तव्हां वञणु ॾियो। माना हिकिड़े चकर नमाज़ पढ़णु ईंदो, गुनाह लही पासे ते हूंदा, वापसि वेंदो त गुनाहनि खां पाक हूंदो। एॾी वॾी फज़ीलत। पोइ जॾहिं सलाम वराए थो हुन खां पोइ बि हू नमाज़ में ई आहे जेसि ताईं उथी न मुसल्ले तां नथो। सही सही। तॾहिं माना जेका दुआ तव्हांखे घुरणी आहे सजदे में वञी करे तव्हां घुरी सघो था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सो हाणे जेको असां नाते रसूल ॿुधंदासीं अवैस अली हुसैनी खां। जी अवैस। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है, गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार था मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। और मेरी तो हस्ती ही क्या है,
دوسرا یہ مائک دے. غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اور میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا دارومدار آپ سے ہے میری حیات کا دارومدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ مائک سو ماشاء اللہ سا خوبصورت اسا نعت رسول بدھو سے ایک کال آئے کال بٹنا سے کسنا سی کیر آئے. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو جی کیر کتھا کھا آواز کچھ سمجھے میں نہ تو جے بھی کال کئی وڈی مہربانی کال جو ہے ڈسکنیکٹ تھی وئی سو اسا بہرحال کرن سوری مہوش خان ॿुधंदासीं नात रसूल जी. ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر
عذاب ڈرتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ڈرتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ڈرتے ہیں مسکان آپ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں میرے آقا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو میرے آقا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا میرے آقا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دے خود کیے دیتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں
दर्शन हो मेरे आका, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना दिल मैं तुझे रख लूं मेरे आका, दिल मैं तुझे रख लूं, जलवाए जाना ना बेखुद किए देते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु धरती जो सुबह, धरती जो सुबह, धरती जो सुबह। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था मॉर्निंग विद असरा ख़ान में। ऐं जुमे जो ॾींहुं आहे, जुमे जे हवाले सां सॼी ॻाल्हि ॿोल हले पई, नाते रसूल बि असां ॿुधूं पिया। ऐं आलिम साहिब सां गॾु दुआ जे बारे में असां पुछंदासीं, हाणे दुआ जी क़बूलियत जे बारे में। त इंसानु मुसलसल हिकिड़ी दुआ घुरंदो रहंदो आहे, पर करे करे ईअं थींदो आहे त असांखे लॻंदी आहे असांजी अञा उहा दुआ क़बूल नाहे थी। त जेका असां शइ मुसलसल घुरूं था त उहा मुसलसल घुरंदा रहूं या जेको आहे सो बहरहाल जेको आहे सवाल असांजो जेको आहे मुंहिंजो अध में हाली कटिया पई, जो कॉल आहे ऐं कॉल खां पोइ प्रॉपर सवाल कंदासीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं चौसा शरीफ जिला दरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। एक मसला पूछना है। जी जी पूछे। नमाज जनाजे के बाद दुआ मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मुत्तसिल है या ताखीर के साथ है? हदीस के सबूत के साथ इसका हमें रहनुमाई फरमाएं। चले, और कुछ पूछना है आपको? नहीं, सिर्फ बस यही मसला है। चले ठीक है, मेहरबानी आपकी। आप टीवी के सामने रहें, आप से जो है आपके सवाल का जवाब जो है वो अल्लामा साहब से लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाजा के बाद ही जेको दुआ जो उर्दू में ही बुधायो जी हो समझी सके। नमाज जनाजा के बाद जो दुआ का मसला है, ये एक बहुत अहम मसला है। इसमें बहुत सारे अक़ायद के हवाले से इख्तिलाफ़ात भी हैं कि कुछ अक़ायद के नज़दीक नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं मांगी जा सकती। वो भी हदीस का सबूत पेश करते हैं कि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दुआ नहीं फरमाई, और हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक भी दुआ मांगने का सबूत पेश करते हैं जो है हदीस मुबारका से। तो इसमें अहम जुज़ ये है कि देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में नहीं थी। बाद में अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, इनके ज़रिए से वो इस्लाम में आई, और उसे आज लोग कहते हैं कि हम सिर्फ़ वही अमल करते हैं जो हुजूर से साबित है। इसका सबसे पहला जुज़ ये निकलता है कि अगर हुजूर से ही साबित सब कुछ करना है तो आज की आई हुई दुनियावी चीज़ें तो सब मुनक़ता हो जाती हैं, उनका ताल्लुक़ नहीं रहता। तो इसलिए इसको एक बिद्दत हसना कहा जाता है, और एक बिद्दत है जो जिसको जायज़ नहीं कहा जाता। बिद्दत हसना के मुतालिक फरमाते हैं कि शरीयत में कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसको दाखिल करने से गुनाह ना हो बल्कि सवाब की नीयत हो और सवाब हो, उस चीज़ को दाखिल कर लिया जाता है। और हमारे अहले सुन्नत हनफी के नज़दीक हर वो अमल दाखिल किया गया है कि जो शरीयत से टकराता भी नहीं है और उसका सवाब भी मिलता है। नमाज जनाजा के मुतालिक हनफी के मुताबिक, हमारे अकायद के मुताबिक बिल्कुल हदीस मुबारका से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये तो जनाजे के बाद की बात है, कई दिन गुजर जाने के बाद भी दुआ का कहा है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी ताकीद भी फरमाई है। तो हमारे फ़िक़्ह हनफी के नज़दीक इसको जनाजे के फ़ौरन बाद दुआ मांगी जाती है उसकी बख्शिश के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो इसमें दुआ पढ़ी गई है
جو بالغ مرد عورت ہوتا ہے اس کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی حینا بھئی یہ بخشش کی ہو گئی. تو اس طرح تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر نماز کے بعد بھی دعا کی تاکید نہ ہوتی. تو اس لیے یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں نماز ہے عبادت، عبادت کے بعد بھی اگر ہم نے جنازہ پڑھا ہے اس کی مغفرت اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت اور اپنی مغفرت کے لیے بھی اور اس چیز کو سوچ کر دعا مانگنی چاہیے. یہ حدیث مبارکہ سے وہ جو بیان کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ان کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر نہیں فرمائی، لیکن اس کے بعد فقہ حنفی کے مطابق ہماری حدیثوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ثابت ہے کہ حضور نے دعا فرمائی. دونوں چیزیں ہیں. تو اب ایک چیز کو ہم اپنا لیں ایک کو چھوڑ دیں یہ درست عمل نہیں ہے. جس کا جو اب من چاہتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے. تو ہمارے احناف کے نزدیک اور ہمارے علماء کرام کے نزدیک دعا مانگنا جائز ہے اور دعائیں مانگنی چاہیے. بالکل. آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے اور دوسری کال بھی ہے، دوسری کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ودی حضرات. جی وعلیکم السلام. کیت کتھا خان جی آؤں یاسر کھوسو تو ॻाल्हायां ڈسٹرکٹ بدین کا. جی جدا ویلکم پروگرام में. छा चवणु चाहींदो؟ अॼु मुंहिंजो जेको सो पूरी मौलाना साहब वेठा आहिनि हिननि खे अस्सलाम वालेकुम जुमा मुबारक. जी जी वालेकुम सलाम. आप त जी हिकिड़ो ईअं सवाल चाहियो इन हिसाब सां असांजी विलेज में ईअं हिकिड़ी जेको सो उते बेपारी जनाज़े नमाज़ थी उन में वाक़ई ईअं असां ॾिठो आहे त हिकिड़ी जॻह ते दुआ ॿुधी थी वञे ऐं असां हुन जॻह ते हिकिड़ो गीत थींदो आहे ॻोठ में बेस्ती हलियो उन्हनि उनखे दफ़नाए करे न उन ते अज़ान आई आहे न उन ते दुआ घुरी वई आहे. सम्झ में अचे. अच्छा मूंखे इन जो सवाल इन्हनि जो रिपीट कजो जो हिननि जो आवाज़ नथो सम्झ में अचे. छा जे बारे में पियो पुछनि? हेलो हेलो जी जी अदी जी अदा तव्हां पंहिंजो सवाल जेको रिपीट कयो. छा पिया पुछणु चाहियो? तव्हांजे टीवी जो वॉल्यूम मुंहिंजे ख्याल में बंदि न आहे इन जे करे तव्हांजो आवाज़ सम्झ में नथो अचे. हेलो जी जी अच्छा जी जी मुंहिंजे चवण जो मुताबिक़ इहो हो त उन जॻह ते जनाज़े में शरीक थियासीं त उते उनखे दफ़नाइण खां पोइ न उते उनखे अज़ान ॾिनी वई ऐं न ई उनजे लाइ दुआ घुरी वई. अच्छा जनाज़े निमाज़ खां पोइ जनाज़े दफ़नाइण खां पोइ न उते अज़ान ॾिनी वई न दुआ घुरी वई आहे. ऐं इहो जेको सवाल करणु चाहियां थो मौलाना साहब खां. जी जी अच्छा हिननि जे मुंहिंजे शायदि चवण जो इन्हनि जो मतिलबु हो त जनाज़ निमाज़ मतिलबु दफ़नाइण खां पोइ शायदि हिकिड़ी दुआ थींदी आहे न दुआ थी न ई वरी मतिलबु अहिड़ो कुझु त उहो हिन में असल में मसलो ना है. जनाज़ो त पढ़ियो आहे. जनाज़ो पढ़नि खां पोइ हाणे दुआ न घुरी आहे. अहिड़ा माण्हू असां वटि आहिनि जेका न घुरंदा आहिनि. पर जनाज़ो जेको आहे हू हैसियत फ़र्ज़ किफ़ाया हू अदा थी वियो आहे. अच्छा हुननि जो चवण जो मतिलबु जीअं दफ़नाए बस था कयूं त उते कुझु पढ़बो आहे त हुननि न पढ़ियो. हू पढ़नि जे हवाले सां इसाले सवाब जे लाइ क़ुर जी आयतूं या सूरे मुज़म्मिल माण्हू पढ़ंदा आहिनि, सूरे यासीन पढ़ंदा आहिनि. ही न बि पढ़ियो आहे त ही असां पंहिंजे इसाले सवाब जी नीयत सां पढ़ंदा आहियूं. जेको मरण वारो आहे उनखे सवाब पहुचाए उन्ही के सवाब इसाले सवाब. अगर असां न बि पढ़ूं था त को जनाज़े में को फ़र्क़ु न आहे. जनाज़ो थी वियो आहे. ही त माण्हू हाणे पंहिंजी मुहबत अक़ीदत पेश करण जे लाइ की हिन जी मग़फ़िरत जे लाइ मां पढ़े कुझु पेश कयां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ॾे त हू हिन जे तवस्सु सां नेकियूं अता करे मग़फ़िरत करे ई आहे. बाक़ी जनाज़ो पंहिंजी जाइ ते कंप्लीट आहे थी वियो आहे. सही सही. सो अदा तव्हांखे बि तव्हांजे सवाल जो जेको आहे जवाबु मिली वियो हूंदो. अच्छा बराए महिरबानी सभिनी खे मां इहे रिक्वेस्ट कंदसि त तव्हां एतिरा अहम क्वेश्चन अगरि पुछण बि चाहियो था या उनजे लाइ सीट जी अगरि कॉल कयो था त सॉरी मतिलबु पंहिंजी टीवी जो वॉल्यूम हमेशह बंदि रखंदा कयो. तव्हांजो जेको सुवालु आहे हक़ीक़त में उहो मतिलबु सही असां ॿुधोसीं कोन क्लियर मतिलबु छा पिया पुछणु चाहियो का ख़बर न पई पए. पर बहरहाल थोरो घणो जेको असांखे सम्झ में आयो उन हिसाब सां मौलवी साहब तव्हांखे जवाबु ॾेई छॾियो आहे. त हमेशह जॾहिं तव्हां कॉल कयो केर बि असांखे कॉल करे त पंहिंजी टीवी जो वॉल्यूम जेको आहे उहो बंदि रखंदा कयो. इन जे करे त तव्हांजी जेका वॉइस आहे या तव्हां पंहिंजे कंहिं मसइले जे लाइ जॾहिं कॉल कंदा आहियो त उहो सवाल ई सम्झ में न ईंदो आहे ऐं डबलिंग वॉइस में थी वेंदी आहे. सिग्नल जो प्रॉब्लम थींदो आहे तंहिंजे करे कॉल या त डिस्कनेक्ट थी वेंदी आहे या कुझु सम्झ में न ईंदो आहे. सो बहरहाल जेको आहे अध खां असां नात ॿुधंदासीं अवेस अली खां. जी
کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہیں، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہلو لگی ہے، تو کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے،
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہیں، کوئی سنی کا ہے آرزو کا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، الہی سٹھو پروگرام تھیو، پر ظاہر ॻाल्हि आहे टाइम असां वटि इहो हूंदो आहे 2 कलाक विच में ब्रेक बि हूंदो आहे, ऐं खोड़ सारा सवाल आहिनि अञा अलम साहब जे हवाले सां जेके असां खां रहिजी विया। वरी इनशाअल्लाह नेक्स्ट जुमे ते ज़िंदगी रही त वरी जेके तव्हांजा सवालात आहिनि या तव्हां कॉल जे ज़रिए पुछणु चाहियो था नेक्स्ट जुमे ते पुछंदासीं। वरी महिरबानी अलम साहब तव्हां आयो ऐं सभिनी जी वॾी महिरबानी तव्हां हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम में शरीक थियो। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जुमे जो प्रोग्राम जेको आहे उहो हूंदो ई हिकिड़ो ख़ूबसूरत तरीक़े सां आहे ऐं हिकिड़ो नेचुरली हिकिड़ो माहौल जुड़ी वेंदो आहे। सो बहरहाल ज़िंदगी रही त वरी जेको आहे सूमर ते तव्हां सां गॾु हूंदासीं। मोकिलाणी आहे कोन तेसिताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ऐं आख़िर में असां मुस्कान खां नाते रसूल ॿुधंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़। जी मुस्कान आपसे सुनेंगे। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। मैं कुर्बान इस दस्तगीरी पर मेरे आका, मैं कुर्बान इस दस्तगीरी पर मेरे आका, मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह, मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दूं अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दूं अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा के नूर का कर लूं नजारा या
رسول اللہ